हेलो पिलामाने समस्तंको पुणी गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। आम सब देखुंत वर्तमान बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज विषय रही माध्यमिक बीजगणित दशम श्रेणी चतुर्थ अध्याय संभाव्यता। आम संभाव्यता विषय रे शॉर्ट रिविजन करदेवा। सबू कथा को जहाँ जहाँ पढ़ी परीक्षा पूर्व जमी आम रिविजन करुँच सबू कथा को मन पकाउछन्ति सब विषय सेमती ए विषय को आम आगे नवा। प्रथम देखिबा कौन से एक घटनार संभावनार परिमाणर संभाव्यता तत्वर सृष्टि होता है बोले। तर संभाव्यता कौट सृष्टि होइछि कौन से एक घटनार संभावना केते अछि ता ऊपर एटा आधार करिछि। प्रत्येक संभाव्यता एक पशा खेल सदृश एथिरे आमे बाजी जीति पारिबा किंबा हारि जिबा। गणितज्ञ ब्लेस पास्केल ओ पेइरे फॉर्माल बाजी जीतिबार संभाव्यतार समाधान सूत्र उपस्थापना करथिले। ए एन काल्मोगोरोव एवं ए मार्कोव संभाव्यता तत्व को आधुनिक गणितर रूप प्रदान करथिले। आमे जदि आज जो पढ़ुचे जो संभाव्यता चैप्टर पढ़ुचे ताको रूप देथिले केउ गणितज्ञ ना ए एन काल्मोगोरोव एवं ए मार्कोव। तापर देखिबा आनुभविक एवं तत्वाधारिक संभाव्यता कौन। आमर संभाव्यता सब बेले कौन होता है ना संभाव्यता सब बेले परीक्षण आउ पर्यवेक्षण उपरे आधारित होता है। गोटे परीक्षा करिबा से परीक्षा रे फल कौन कौन आसिल ताको पर्यवेक्षण करिबा आउ से फल को नहीं कि आमे जो संभाव्यता निरूपण करिबा ताहाको कहा जाए आनुभविक संभाव्यता। ताको इंग्लिश रे कहा जाए एम्पिरिकल संभाव्यता बा प्रोबेबिलिटी। ठीक अच्छे। तो ये मुद्रा टॉस करवा लुडू गड़वा जापर। मुद्रा को टॉस कले आम एच किंबा टी पाइबा। अच्छा ताले मुद्रा सब केमती होता दरकार ना अप्रवण एवं समतुल्य होता दरकार। आम से वर्डटा लिखिपर न लिखिपर किंतु सही जिनस होता दरकार। गोटे परीक्षण में उपजुवा समस्त फलाफल मध्य जेकोसी संख्यक फलाफल को विचार करने द्वारा गोटे घटना उपजी थाए। तेणु ताको आम गोटे घटना कहवा। अनेकर लुडू गुटी गोटे गड़ेले तार 6टा पार्श्व अच्छी 6टा पार्श्व रे मोट फलाफल हूँ 1 2 3 4 5 6 किंतु यदि आम गड़ेले से कौन आसो ना जुग्म संख्या आसो ताले 2 4 6 ये तीनटा। तो ये तीनटा को आम जब चिन्हट कले कि ना 2 4 6 आसबार संभाव्यता केते ताले ये जो तीनटा संख्या को नेले घटना बोली कहुए। ताले देख ये किसी दि जाइए कि आगरू टेस्ट मध्य कराई लुडू आमर कॉइन गोटे मुद्रा गोटे टॉस कराई ताले हेड केते थर तार आसुची बा तार हेड पड़िबार संभाव्यता केते टेल पड़िबार संभाव्यता केते। अष्टादश शताब्दी फरासी प्रकृतिविद कॉम्टे डी बुफन तांको ना को मन रखिबो से केते थर ना 4040 थर टॉस करथिले एवं एच पड़िथिला केते ना 2048 थर एच पड़िथिला। ए क्षेत्र में एच पड़िबार संभाव्यता सूत्र होची समुदाय एच संख्या बाई मुद्रा टॉस संख्या। मुद्रा टॉस संख्या होची 4040 एवं ता भीतर हेड पड़िबार संभाव्यता होची 2048 ताको डिवाइड कले 0.507 मिला। ताहले हेड पड़िबार संभाव्यता आसला केते ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 0.507 पता जदि राउंड कर दिया जाए 0.5। सेमितिका आउ जने गणितज्ञ ब्रिटेन गणितज्ञ जे केरिज 10,000 थर मुद्रा टॉस करथिले आ देखिथिले हेड केते थर पड़ुची प्रोबेबिलिटी ऑफ
हेड देइछन्ती केते ना 0.5067 आछि। कार्ल पियर्सन 24,000 थर मुद्रा टस करथिले आ तांकर मध्य प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बा एच पड़िबार संभाव्यता थिला केते ना 0.5005। ताले हम एई परीक्षण कोन सिखिले एई परीक्षण हम जानिले एच पड़िबार संभाव्यता सब बेले केते रही थाए ना सब बेले थाए केते ना 1/2 और 0.5। से परि लुडु गुटी गड़ेले फल गोटे संख्या आसीबार संभाव्यता केते आसीबो ना 1/6। एठी हमें पुराना परीक्षण अनुसार जमते दीटा पार्श्व रही दीटा पार्श्व गोटे पार्श्व होची हेड आमे थियोरेटिकल जानी गले आमे कहबा वर्तमान 20,000 थर मु टस करिवि ताले मोर प्रोबेबिलिटी केते आसीबो हेड पड़िबारे त आमे एई तत्व को धारण करिकि आमे कहि परिबा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड केते हे जिवो ना 1/2। तो यह कहा जाए तत्वाधारिक संभाव्यता। बुझिगला एथर यह थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मध्य कहा जाए। आ घटना को सब ई अक्षर द्वारा सूचित करा जाए। यदि कौन सी घटना अच्छी ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू केते हबो एठी m/n। m होची फलर बारंबारता आउ n होची समुदाय गुट्टी गड़ाइबार संभाव्यता सरी संख्या गुट्टी गड़ाइबार संख्या। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना परीक्षण जदि एक निर्दिष्ट फल जदि निर्दिष्ट भावे घटे तेबे उक्त फलर संभाव्यता x सहित समान हम माने निश्चित घटना जोटा प्रोबेबिलिटी ऑफ निश्चित घटना पूरा फॉर्मेट से घटिव से घटनाटा जमीतिक आम काली सकाळे सूर्य उदय हेब तो ये निश्चित घटना सियोर घटना यहाँ कह ताले ए प्रकार इवेंट रो प्रोबेबिलिटी केते हेब ना 1। आ जदि आदौ घटिब नाही से भलिया घटनार प्रोबेबिलिटी आसीबो केते 0। बुझ पाले पेला माने अच्छा गोटे परीक्षण रे जदि फल उपुजे तेबे एहा सॉरी सेटा पढ़ले पूरा परीक्षण जदि फल न उपुजे जदि कौन फल आसो ना तार संभाव्यता सब बेले 0 आसो। आ गोटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गोटे घटनार प्रोबेबिलिटी सब बेले केउ दुटा संख्या मझिरे रहिबो ना प्रोबेबिलिटी सब बेले 0 ठारू बड़ हेबो आउ 1 ठारू सान हबो बा समान भी हेपारे 0 ठारू समान हबो बा बड़ भी हेपारिबो। एबे देखिए सेट तत्व उपरे किपरि संभाव्यता आधारित होता है। सेट तत्वर सहायतार संभाव्यता धारणा पाइबा अपेक्षाकृत एक उत्कृष्ट माध्यम। एथिपाई प्रथमे मुद्रा टस उदाहरण नवा। यदि आमे गोटे मुद्रा टस करछंती तार गोटे हेड पार्श्व रोचे गोटे टेल पार्श्व रोचे गोटे थर टस करछंती ताले हमको कौन कौन फल मिलिबो ना गोटे हेड मिली पारिबो किंबा टेल मिली पारिबो। ताले मोट फल को आमे गोटे सेट भीतर रखिदेले ए सेट को कौन कह सैंपल स्पेस बोली कह। ताले यदि गोटे मुद्रा को थरे टस करछंती ताले एस इज इक्वल टू केते मिलिबो ना एच कमा टी ताको हम सेट करी लिखि देबा। यदि हम दुई थर टस करछंती बा दुईटी मुद्रा को एक थर लेखा टस करछंती ताले से क्षेत्र रे एस केते आसीबो ना एठी दे देछि एच 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 टी टी एच टी टी। प्रोबेबिलिटी को पिला माने किछि कष्ट जी न बुझी पारे तार थ्योरी भितर न पसी पारे ताको बहुत कष्ट लागे तेणु पिला माने धैर्य धरिकी ए विषयटी को पढ़ टिके प्रैक्टिस कर आउ ए वीडियो को पूरा कंटिन्यूअस देखियो तुम शेष आड़ को बहुत किसी जानी परियो। या परे मु तुमको निश्चित या परे मु तुमको शॉर्ट क्वेश्चन करे देबी कांसेप्ट वाला क्वेश्चन भी करे देबी पूरा डाउट क्लियर हो जिवो बहुत मजा लागिवो। ओके ताले गोटे मुद्रा को दुई थर टस कले तार सैंपल स्पेस आसीबो एच 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 टी टी एच टी टी। एटा होची रिवीजन एटा मु बेसी डिटेल्स को जाउ नाही
এটা रिविजन सेहीपरि गोटे लुडु गुटी को दुई थर गड़ाइवा द्वारा तार सैंपल स्पेस कौन कौन आसो थरे गड़ेले तो आसो केते थरे जदि गड़ेवा जदि गोटे लुडु गुटी को थरे गड़ेवा ताहले तार सैंपल स्पेस आसो केते ना 1 2 3 4 5 6 ये समस्त को आम गोटे सेट करी रखिदबा सेमतिका जदि गोटे लुडु गुटी को दुई थर गड़ेवा बा दुईटी लुडु गुटी को एका संगे गड़ेवा से क्षेत्र में एमतिका आसी तुम जो क्लास रे पढ़ी जानी कि 36टा संख्या पूरा आसो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 एमती 6 6 पर्यंत अच्छी या बहुत भल भल क्वेश्चन भी आसे गोटे मुद्रा को दुई थर टच कले सैंपल स्पेस संभाव्यता फल एत आसो 2 टू द पावर 2 सेमती n थर टच कले आसो 2 टू द पावर n गोटे बढ़िया कथा तुमको मु लिखि दउछि जदि आमे किछि लुडु गुटी गड़ौचंती कि मुद्रा टच करूचंती तार कार्डिनल नंबर ऑफ s रो केतेटा उपादान रहइबो तापर तार केतेटा रहइबो ना पार्श्व तार पावर होछि थर केतेटा पार्श्व अछि केते थर पका जाउछि बुझियला मन कर मुद्रा टच करूछंती तार दुईटा पार्श्व अछि ताले 2 लिखिबा केते थर टच करा होछि ना 2 थर टच करा होछि ताले यार वैल्यूटा केते हे जिवो 4टा त माने s रो कार्डिनल नंबर 4टा उपादान रहइबो s सेट भीतर गुटी लुडु गुटी को गला गोटे लुडु गुटी को जदि दुई थर गड़ेवा ताले एठी पार्श्व संख्या होछि 6 आउ तार स्क्वायर करले 6 रो स्क्वायर दुई थर ताको गुणा होछि दुई थर ताको टच करा होछि ताले 36टा उपादान आसियो ताले ए फार्मूला टाको मन रखिथिबो देखो एठी अछि दुई थर गड़ेले तार सैंपल स्पेस आछि जोटा कि मुद्रा पई आ तीन थर गड़ेले मुद्रा पई आछि एच 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 टी एच टी एच एच टी टी तापर टी एच टी 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 एच टी 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 8टा आसियो कारण दुईटा पार्श्व रही ताको तीन थर टच करा होछि ताले 2 2 4 2 8 8टा एलिमेंट आसियो हमर सैंपल स्पेस रे बुझेला पिला माने एमती यदि मन न पड़ो एमती भाव देखो मत सजाई दिखाई एठी एच रखिले एच 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 टी एच 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 टी एच टी टी आउ टी को सेमती आधार करी गले एठी मत तीनटा 4टा आसीबो टी एच टी 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 एच टी 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 तेरे मोट आसीगला केतेटा 8टा इवेंट आम पढ़ी थे ये जदि सेट तत्व उपर आधारित करके आम कहवा ताले इवेंट ये क्या कह परीक्षण रे लब्ध सैंपल स्पेस एस हेले यार कौन एक उपसेट ताकू कह इवेंट यदि कही एमती सैंपल स्पेस गोटे अच्छी 1 2 3 4 5 6 ये लुडु गुटी गड़ापी यदि कहि इवेंट हूँ गोटे जे कि जुग्म संख्या ताले क्यों गुड़ाक आसो ना 2 4 6 एमाने को नहीं गोटे सेट बनईदे यहाँ कह कौन ना इवेंट बा जुग्म संख्या पड़ार संभाव्यता बाहर करवा यदि इवेंट ई संभाव्यता बाहर करवा तेणु ए क्षेत्र में ई सबसेट ऑफ एस हम ई सबसेट ऑफ एस हम ओके एठारे एस रे थिबा फलाफल अछि एच टी टी एच टी टी यही फल तीनोटी ई घटनार अंतर्भुक्त रहिबो ताले ई घटना होची एच टी टी आ एठी पूरा सैंपल स्पेस होची कोन एच एच टी टी चारटा रहउची अति कम रे गोटे टी थिबा घटना ई यदि हम लिखिबा
ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟି ଥିବା ଘଟଣା। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଟି ରହିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟି ରହିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ଟି ରହିଲା, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନଥିଲେ ତାକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଫାଏ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ହେତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସରଳ ଘଟଣା ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ସରଳ ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତାକୁ ସେଟ୍ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଥିବ। ଥରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ଏଚ୍ ଆସିବ ବା ଟି ଆସିବ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ସେଟ୍କୁ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏଚ୍ ଆସିବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ସରଳ ଘଟଣା ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍। ଏଚ୍ ଟି ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ହେଲେ, ଏଚ୍ ଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଏଚ୍ ଗୋଟେ ଟି ଗୋଟେ ନୁହଁ। ଏଚ୍ ଟି ବା ଟି ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରି ରଖା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସରଳ ଘଟଣା। ଏ ସରଳ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ଘଟଣା, ଏକାଧିକ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଯୌଗିକ ଘଟଣା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ଦୁଇଥର ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କଲେ ଟି ଏଚ୍ 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 ଟି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଘଟଣା ଅଟେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଦୁଇଥର ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍ ଏଚ୍। ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା, ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା, ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଘଟଣା ନିଆଯିବ E1 ଆଉ E2, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କଲେ କୌଣସି କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିବ, ଫାଏ ହେଉଥିବ, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ହେଉଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଫାଏ ଆସୁଥିବ, ମାନେ କୌଣସି କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହା ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏଚ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏଚ୍ ପଡ଼ିବାର ଘଟଣା, ଟି ପଡ଼ିବାର ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା। ତାପରେ ଆସିବ ପରିପୂରକ ଘଟଣା। ପରିପୂରକ ଘଟଣା କହିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଅଛି, E1 ଆଉ E2 ଅଛି ଘଟଣା, ଆଉ ସେଇ E1 ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ E2 କରିଦେଲେ ପୁରା ଏସ୍ ମିଳିଯାଉଥିବ, ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଯାଉଥିବ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ E1 ଆଉ E2କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରିପୂରକ ଘଟଣା। ଯଦି ପରିପୂରକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପରିପୂରକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପରିପୂରକ ସଂଖ୍ୟା ଜଣକ ଆଉ ଜଣକର। ତ ସେମିତିଆ E1 ଆଉ E2 ଘଟଣା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେବେ ଯଦି E1 E2 ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ୟୁନିୟନ୍ ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଉଦାହରଣ E1 ହେଉଛି H, E2 ହେଉଛି T। ଘଟଣା ଦ୍ୱୟ ଥରେ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଘଟଣା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଏଠି ଏଚ୍ 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 ଟି ଟି ଏଚ୍, ହେଲେ ଆମଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିପୂରକ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏସ୍ ମିଳିଯିବ। ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସଂଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା? ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଏସ୍ ହେଉଛି ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍। ଇ କ'ଣ? ଇଭେଣ୍ଟ, ଏସ୍ ହେଲା ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ହେଇଯିବ
ନା ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବାଇ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି, ବା ଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏସ୍ ଘଟିବାର ତାର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା, ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଯିବା ଏଠି E1 ଦେଇଛି H ଫଳ ମିଳିବା, ତାହେଲେ H ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ, E1 କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯିବ। E2 ସେମିତିଆ T ଫଳ ମିଳିବା। ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥରେ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ଟସ୍ କରାହେଇଛି, ତାର ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ H ଆଉ T ଆସିଲା, ତାହେଲେ E1 ସେଟ୍କୁ ଆମେ କହିବା H ମିଳିବ, E2 ସେଟ୍କୁ କହିବା T ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବତା, ଆଉ E3କୁ କହିବା H କିମ୍ବା T ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବତା, ଆଉ H4କୁ କହିବା H ଓ T କୌଣସି ଭିତରୁ ନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବତା। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E1 କେତେ ହେଇଯିବ, E1ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ବାଇ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ 1/2 ହେବ। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E2 କହିଲେ ଯେଉଁ T ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବତା, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 1/2 ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମିଳିବ H କିମ୍ବା T ମିଳିବ, ତାହେଲେ H ବି ଅଛି T ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 2/2, ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା 2 ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା 2, ତାହେଲେ 2/2 = 1। ଆଉ ଏଠି T କିମ୍ବା H ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା, ତ T ଆଉ Hକୁ ନ ରଖିଲେ ସିଏ ଫାଇ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ର ତାର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର କହିଲେ 0, ଫାଇ ସେଟ୍ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ 0, ତାହେଲେ 0/2 = 0, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମ୍ଭାବତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭାବତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଇ ହେଉଛି ସବସେଟ୍ ଏସ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇ = 0, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇ = 0, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ = 1, ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ କହିଲେ 0 ଆଉ 1 ମଝିରେ ରହିବ। ଫାଇ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ବା ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଫାଇ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ବା ଇମ୍ପସିବୁଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏକ ଘଟଣା ଇ ଏବଂ ଏହାର ପରିପୂରକ ଘଟଣା E' ବା E' ଦ୍ୱୟ ଏସ୍ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ପରିପୂରକ ଘଟଣା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଇ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାର ପରିପୂରକ ଘଟଣା ହେବ କେତେ ନା E' ବା E', ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଏସ୍, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏସ୍। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବତା ଫଳାଫଳ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1, ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E' = 1। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖି ନେବ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ। E1 ଏବଂ E2 ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଟଣା, E1 ସବସେଟ୍ ଏସ୍, E2 ସବସେଟ୍ ଏସ୍, ତାହେଲେ E1 ୟୁନିୟନ E2 ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ। ତାହେଲେ E1 ଏବଂ E2ର ୟୁନିୟନର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ ନା E1 ପ୍ଲସ୍ E2ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ମାଇନସ୍ E1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ E2ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ହେଉଥାଏ, ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ହେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ଟା ଫାଇ ହେଇଯିବ, ଫାଇର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର 0 ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ଯଦି ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି E1 ଏବଂ E2, ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବତା କେତେ ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E1 ୟୁନିୟନ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E2, ତାହେଲେ ଏর କେତେ ହେଇଯିବ ନା E1 ୟୁନିୟନ E2 ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ବାଇ ଏସ୍, ତାକୁ ଫର୍ମୁଲା ପକା ହେଲା ଯେମିତି E1 କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ଏସ୍, E2ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ବାଇ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର, ଆଉ ମାଇନସ୍ E1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ E2ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର ବାଇ ଏସ୍ର କାର୍ଡିନାଲ ନମ୍ବର।
ତାହେଲେ probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2 ତ ଇଏ ହେଲା ତାର ଫର୍ମୁଲା। ସେଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିନେବ ଆଉ ଲେଖିନେବ ପଜ୍ କରିକି। ଆଉ E1 ଯଦି ଏଠି E2 ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ 0 ଯେମିତି ଉପରେ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ଏ ବିଷୟଟା ସରିଲା। ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଯାଉଛ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ନା, ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ମୁଁ ଅଲଗା କେତେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଏ ଜିନିଷ ବନଉଛି ନା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା।